Shalom, shalom wapendwa wa Bwana. Ni mimi wenu tena Shagayo Byankuba. Kwa wale ambao hawanijui, kwa majina naitwa Shagayo Byankuba. Ninakuja kwenu kuambia yale ambao Mungu alitaka tuzungumzie kwa siku ya leo. Kwa sababu kusimama yangu hapa haiko mapenzi yangu, sio kwa uwezo wangu, lakini ni kwa uwezo wa Mungu. Sababu ana jambo wala ana neno ambalo anataka tulizungumzie. Wacha tuombe. Mungu wa ishara, Mungu wa zamani zote, nakushukuru Mungu wa neema. Asante kwa kuwa uko mwema, uko mzuri. Ninakushukuru Bwana na mfalme wangu. Nakushukuru kwa kuwa Mungu uko mzuri, uko Mungu wa ajabu. Hakuna Mungu kama na Mungu wa Israeli. Ninasema asante Kristo, asante Mungu kwa mwaka mpya. Asante Yesu kwa leo le 4 janvier, dimanche ya kwanza ya mwaka. Ninakushukuru Mungu. Asante kimbilio la vizazi vyote. Asante kwa wema wako. Asante kwa ulinzi na uchunga. Asante kwa yote unaendelea kutenda katika maisha yangu. Asante pia kwa kuniwezesha kusimama mbele za umati wa watu. Baba, ninakushukuru. Mungu wa neema, ninakushukuru. Asante kwa kuwa mwema. Mungu, ninashuka chini ya miguu yako. Acha niseme neno lako kama gisi ulinituma. Ni wewe uonekane, mimi nishuke Mungu. Ninaomba hivi katika jina lako. Naomba na kuamini. Amen. Naona pendo kubwa muno latoka kwa Mwokozi wangu, nitele kama maji mengi yatembeayo baharini, lanitolea tumaini ya kwamba nitatiwa nguvu na niwe muhodari tena katika pendo la Mwokozi. Haleluya, haleluya, ni pendo kubwa linalotoka moyo wa Mungu, Mungu wangu, nakuomba nijazwe pendo lako tele. Naona pendo kubwa katika Yesu Kristo. Kuna pendo la ajabu. Ni yeye mwenye alitupenda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Shalom ndugu wapendwa. Ninakuja machoni pako nikiwaambia, acha kwanza nianze na hili neno katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tutaanzia mstari wa 10 hadi 17. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Basi ndugu, na wasii kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote munene mamoja, wala pasiwe kwenu migawanyiko, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. 11. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba uko ugomvi kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. 13. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mulibatizwa kwa jina la Paulo? 14. Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu,
ila Krispo na Gayo. 15, mtu asija akasema kwamba mulibatizwa kwa jina langu. 16, tena niliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hayo, sijui kama nilimbatiza mtu yote mwingine. 17, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nilihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kwa usomi kila mtu ataelewa, na kama hakuelewa haya yenye nimesoma, unaweza ukajisomea nyumbani. Iko Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 10 hadi wa 17. Kitu yenye nilisema ni ujumbe wenye uko kati ya hili neno, njoo yenye nimeleta, njoo yenye nimepewa, na nimekaa kwa muda kabisa sijasimama hapa ili niwaambie yale ambao Mungu alitaka. Na leo sasa Mungu alitaka niseme ili neno, sababu ni jambo ambalo limezidi zaidi. Mungu anasema kwa nini migawanyiko? Yaani ni watu wanapendana selo na masura, watu wanapendana selo na kabila, watu wanapendana selo na gisi petetre walijuana wao walikolmala pamoja sadipa. Make kuko vikundi mu makanisa. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ilikuwa siku moja nilikuwa nalala, nikaona niliingia mkanisa moja hapa kwetu Columbus. Niliingia mwele kanisa. Sasa kanisa lilipoisha, nikaona gisi vikundi, yani watu wanakaa selo na makabila yabo. Ndio gisi watu walikuwa wanakaa. Yani walikuwa wanagawanyika. Kila mtu alikuwa anaikala mfason yake. Yani kila mtu anaikala na ule mtu mwenye anajisikia alezi, kama naweza nikasema hivi. Mwenye mtu anajisikia kwa amani, njo kwenye mtu anaenda kuikala, ama njo kwenye atekala. Sasa nilipoona vile vikundi, unaona hawa waongee na hawa na hawa waongee na hawa, ile Mungu afurahikiwe nayo. Ile haifurahishi Mungu hata kidogo, haimfurahishi Mungu, kwa sababu Mungu kama kisi Paulo anasema hapa, haijakuwa na picha nzuri sisi watoto wa Mungu kugawanyika ama kujibagua. Ndio Kiswahili ya kwetu tunasema kujibagua. Yani watu wanajibagua ni kwa sababu unaongea lugha fulani na mtu fulani, ndio manake ndio ndugu yako, na ndio mwenye anafaa, na ndio mwenye anastahili machoni pako. Hapana, Paulo anatuambia kama alisikia fununu kwamba watu wanasema mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Eske ndio gisi Kristo anataka tukue wala tushikane? Umoja ni nguvu, na matengano utaenda jazia kule. Lakini banatuambia umoja ni nguvu, linyofe la force. Umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Tunapasha ishi kwa umoja na tunapasha pendana, na ndio amri kubwa ambayo Mungu alituachia. Mungu hafurahiwe ile. Mungu hafurahiwe na ile matengano. Na kwa sababu ile watu wanaishi katika hizo njia, na ndio kwa maana shetani kona penya makanisani anaweza akaleta kitu mwa peut-être poison juu kuharibisha mtu fulani. Unamchukia tu juu tu akose ulisikia habari, juu tu akose walikuambia vya mubaya vyake, meweye unamchukia bila sababu yoyote. Sababu gani? Sababu ya matengano. Na ndio kenye shetani anakuaga anapenda kuleta matengano ndani ya watu, na watu wenyewe wanaenda mbinguni. Najua kama kila Mkristo anakuaga na will, anakuaga anapenda kwamba Yesu Kristo akija aende naye. Haiko vile. Na watu ambao ninaweza nikalaumu zaidi ni mapasta. Kama unaona ile vikundi, we kama baba unapasha kuambia watoto hapana, haiko hivi ndio tunaweza tukaishi, haiko hivi ndio tulilelewa sie, haiko hivi ndio tulifundishwa sie. Ninajua kwamba jambo ambalo naweza nikalifanya
ni kuungana, ni kusimama pamoja. Tusimame pamoja ili tufanye kazi ya Mungu. Tuache kuangaliana mumasura. Tuache kuangaliana kama huyu ni kabila fulani, huyu ni mtu fulani, huyu alitokea fasi fulani. Ile hene yenye shetani kwa anaingiza mubatu na njoo iko inatuma atuendelei. Hakuna maendeleo kwa sababu chuki inakuwa mingi ndani ya watu. Tunapendana sisi kwa sisi. Haiko njoo kenye Mungu alitutuma ako. Haiko njoo kazi yenye Mungu alitutuma ako. Alafu Paulo anakuambia sema hakukufia mtu. Paulo hakukufia mtu. Na nashukuru kwa sababu hakubatiza mtu. Apare hao watu wachache wenye alisema, asema hakubatiza mtu. Paulo anaambia watu kama kwa ajili ya kukaa pamoja kwa umoja. Ndio gisi Biblia inasema na inatuambia tunapasha pendana. Tunapasha kuwa na upendo. Umuone mwenzako kama ni bora kuliko wewe, kama gisi maandiko yanatuambia. Lakini hizi siku zenye tuko tunaishi katika maisha ya matengano, na huku kila mtu iko anangoja ende mbinguni. Kuko nafataka sana watu wenye wanaokoka wenye walikuwa tumikia shetani. Mingi wanakuambiaka juu bareisire sana. Kitu yenye walikuwa wanafanyaka, walikuwa wanaleta kwanza division mu watu. Banaleta division, bakisha leta division vile, manake misio yabo itaresire. Kwa sababu gani? Huyu na huyu hawasikilizani. Batakia wanakuambia, wanakuzingisha unaikalaka hapa, pastiri wako anafanyaga hivi na hivi, ule mtumishi wako fulani anafanyaga hivi na hivi. Sasa wewe bila kuuliza, sababu tu ulisikia, haulizi na uverifie kama ile information eske ni ya kweli wala ni ya bongo. Wewe unakamata ukweli. Saa zingine unatia rankine muroho, na ule mtu mwingine hajui kile kinaendelea, na ile fujo ile mafarakano inakuja pale tu. Hakuna mwenye aliulizaka, kila mtu anaaminia venye alisikia. Na huku mtu anakuambia usiseme, usiende kunitosha, mimi nakuibia njoo siri. Na kumbe ana très bien keko ataka kwenda kugonganisha watu vichwa ili bafe nini, bafarakane juu angale gisi atareisire na kubomoa. Ile njoo kazi ya shetani. Shetani hakujaki kwa amani, lakini kwa watu wenye wanapendana, kwa watu ambao wanaenda mbinguni, ukisikia neno kwa mtu inaweza kuwa mzuri sana. Unaikala unaenda unamuita. Hakuna kitu kenye kikwage. Hakuna jambo ligumu sana kama kutengeneza. Na kama ule mtu atakasirika, lakini ni jambo mzuri wewe umefanya nini? Umeshusha ule mzigo. Unaenda unamwambia bwana, nilisikia ABCD, uliona nini? Na ule mtu kama anasema bongo, kama anasema kweli, wewe utajua. Kwa kitu kitakwambia. Kama uko innocent mu maneno, kuko kitu inakwambiaka kama hata kama libisha hii habari ilikuwa ni kweli. Hata kama libisha hii habari hapana, ule mtu ni mchonganishi. Munaikala unatengeneza. Ndio maisha ya Ukristo. Lakini munaikala mko munanuniana mkanisa. Munaishi mkanisa moya, lakini munanuniana, amungeleshanaki. Munaishi mkanisa moya, hawezi fika kwa mtu fulani. Munaishi mkanisa moja. Ile sio Ukristo. Mungu awabariki sana. Huu ndio ujumbe ambao ilikuwa nilileta kwenu, ambao Mungu aliniambia ni useme, na nimekuwa nimeuziwa sana. Nilikuwa nilisema ni vitu yenyewe vinasemaga kila siku, lakini watu hawasikiaki. Lakini niliamua, sababu niliamua niseme. Akose kuna mtu mwenye hii ujumbe inalenga, na anaweza akasikia na akashanje, inaweza kumsaidia. Mbinguni tunaenda, na bado tunazingatia mengine huko. Bado rankini, chuki bado zinatufunga. Yesu anakuja. Na kama Yesu akukuja, kifo kiko. Tuko tunasikia watu wanakufa ghafla. Ujiulize kama inakufikia leo, utaenda wapi? Utaenda mbingu ya nani? Yesu Kristo anajua kusoma roho zetu. Hata kama unaweza ukajificha ukasema kama mimi nakuwa na roho nzuri, unanionyesha misha gayo kama mimi siko ina romba na mtu, mimi siko hivi na hivi, mimi kiko ndani, Mungu anakijua. Amena. Ubarikiwe sana.
na kila mwenye atanisoma, kila mwenye atanisikia. Mungu akubariki na atengeneze roho yako. Najua kama kuna mambo ambayo wenye sisi wenyewe hatuwezi tukajifanyia, lakini Mungu anaweza. Ubarikiwe. Kama Yesu akukuja leo, tutakutana tena mara nyingine. Yesu Kristo, Mungu akuita na kuitika. Asante kwa wema wako. Asante kwa maana wewe Mungu ndiye kiongozi wangu, kiongozi wa maisha yangu. Ninakushukuru Mungu. Asante kwa maana umenituma na mimi nimefikisha ujumbe. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Mungu wangu. Ninaenda kuombea hawa wagonjwa wenye wako vitandani saizi, wenye wamekata tamaa, wenye wameona kwamba imewaishia, na hao watu ambao Yesu wa Kristo ambao wako wanapangiwa vitu mbaya, ambao wameshaanza deja Mungu tribulation, ninaomba wakumbuke. Usiwaache Bwana, usiwaache Yesu Kristo. Gusa kila umoja, gusa wagonjwa Bwana, gusa hawa Kristo ambao wamevunjika moyo kwa sababu ya makanisa. Bwana, gusa kila roho ambayo iko inajaribu kurudia nyuma na kuregea Mungu, kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya kazi zako. Ninakuinua Mungu wa ajabu, ninajua wewe ni mtendaji mwema. Naomba hivi ni katika jina lako Yesu Kristo Bwana na ufalme wangu. Naomba hivi. Amen.